नमस्कार दर्शक बंधु पूर्व पक्ष प्रस्तुत विश्व चक्र व्यूह को मु परशुराम दास आपण मानक स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आपण माने जेतेबेले निज घरे शांति रे निदरे शोइछंती ठीक सेतिक बेले आम राज्यर उपकूल रे थिबा बंगोपसागर रे रचा जाउची एक गभीर षड़यंत्र। ओडिशार शांत सुंदर उपकूल आज आउ केवल एक पर्यटन स्थली होई रही नाही। यह पालटिछि एक अदृश्य युद्ध क्षेत्र। विदेशी गुप्तचर संस्था, अदृश्य शत्रु एवं साइबर अपराधी माने ओडिशार प्रशासनिक व्यवस्था भितर पशि जाई आमर जातीय सुरक्षा प्रति एक बड़ विपद सृष्टि करुछंती। चांदीपुर अब्दुल कलाम द्वीप जेउठारु भारत निजर शक्तिशाली मिसाइल परीक्षण करे, जहाँ आम देशर प्रतिरक्षा देश प्रेमर प्रतीक, सेही संवेदनशील स्थान उपरे एबे घुरी बुलुछि शत्रुर कला छाया। आम सुरक्षा व्यवस्था को भितरु दुर्बल करने चली कि हीन प्रयास। आसंतु आज यही गुप्तचर जालर आलोचना करिबा। आपण माने देखुतांतु पूर्व पक्ष प्रस्तुत विश्व चक्र व्यूह। मोर आपण मानक अनुरोध आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु आ बंधु मानक सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु ओडिशार 480 किलोमीटर दीर्घ समुद्र उपकूल केवल एक समुद्र कूल नुहे, यह भारतर परमाणु सबमेराइन प्रोग्राम, बालिस्टिक मिसाइल परीक्षण एवं नौसेनार सबुठारु गुरुत्वपूर्ण प्रतिरक्षा केंद्र। निकटरे अब्दुल कलाम द्वीप एवं चांदीपुर मिसाइल टेस्टिंग रेंज आखपाखरे किछि अजଣା संदेहजनक ड्रोन घूरी बुलुथिबार दृश्य बा तथ्य सामना को आसीछि। एही ड्रोन गुड़िक केवल साधारण निरीक्षण पाई नुहे, बरं आमर सामरिक गतिविधि, मिसाइल लॉन्च टाइमिंग एवं फ्रिक्वेंसी तथ्य चोरी करने को नियोजित होइछन्ति। केवल सेतिक नुहे, विगत किछि मास मध्यरे ओडिशा मैरीटाइम बोर्ड रो सरकारी सर्भर उपरे क्रमागत भावे शह शह साइबर आक्रमण होइछि। विदेशी हैकर माने आमर सामुद्रिक यातायात, बंदर परिचालना एवं सुरक्षा नक्शा हासिल करने को प्राणपणे अपचेष्टा करुछन्ति। किंतु आश्चर्यर कथा हेउछि, ए शत्रु माने केवल सीमा बाहर नाहंती, से माने आमर स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था भीतर को डिजिटल बाटरे पशि आछन्ति। सरकारी प्रशासनिक सेवा एवं गवर्नेंस प्लेटफॉर्म गुड़िकरे गुप्त मालवेयर प्रवेश करा जाइछि। यार मुख्य लक्ष्य हेउछि आमर जिलापाल, सुरक्षा अधिकारी एवं उपकूलिया जिलार उच्च पदस्थ ऑफिसर मानक व्यक्तिगत तथ्य, कॉल रेकर्ड एवं लोकेशन ट्रैक करबा। सबुठारु भयंकर कथा हेउछि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं डीप फेक टेक्नोलोजी रो व्यवहार। विदेशी गुप्तचर संस्था गुड़िक आमर स्थानीय नेता एवं सरकारी अधिकारी मानकर नकली वीडियो एवं ऑडियो तैयारी करी ग्रामांचल रे भ्रमात्मक तथ्य प्रसारण करुछन्ति। गाँ लोकन को निज निष्पत्ति ओहराइबा, ग्रामीण प्रशासन को अस्थिर करिबा पई यह एक बड़ चक्रांत। जेतेबेले डिजिटल सुरक्षा भांगी जाए, सेतेबेले सीमांत रे थिबा आमर सैनिक मानकर जीवन मध्य विपद रे पड़ी जाए। साइबर आक्रमण पछरे थिबा मुख्य कारण हेउछि आमर प्रमुख भित्तिभूमि को शत्रु माने निज नियंत्रण को नेबा। आपण माने जानिले आश्चर्य हेबे, धामरा एवं गोपालपुर भली रणनैतिक दृष्टि गुरुत्वपूर्ण बंदर गुड़िकर संप्रसारण पई जेउ टेंडर आह्वान करा जाउछि, सेथिरे अजଣା एवं नकली सेल कंपनी माध्यम रे विदेशी पुंजी निवेश करने को चेष्टा करा जाउछि। एही कंपनी गुड़िक पछरे कहार हाथ अछि? काईकि से माने ओडिशार उपकूलिया बंदर गुड़ी को किनिबा को किंबा नियंत्रण करने को चाहुछन्ति? कारण जदि से माने बंदर उपरे कब्जा करती तेबे भारतीय नौसेनार युद्धपोत एवं मालवाही जहाजर गतिविधि उपरे सहजरे नजर रखिपारे। केवल सेतिक नुहे, आमर गुरुत्वपूर्ण नौसेना
ଏବଂ ସାମରିକ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବାହାରୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ଫଣ୍ଡିଂ କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଗବେଷଣା ନାମରେ ଯେଉଁ ବିଦେଶୀ ସେନ୍ସର ହାର୍ଡୱେୟାର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ସେଥିରୁ ଡାଟା ସାଇଫନିଂ ଅର୍ଥାତ୍ ବେଆଇନ ଭାବେ ଆମର ସାମୁଦ୍ରିକ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ବିଦେଶୀ ସର୍ଭରକୁ ପଠାଯାଉଛି। ଏହି ଗୁପ୍ତଚର ଜାଲ କେବଳ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିମ୍ବା ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। ଏହା ଆମର ସମାଜ, ଆମର ଗାଁ ଏବଂ ଆମର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଶତ୍ରୁ ଦେଶର ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବେଶଗତ ସମସ୍ୟା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଘାଟି ଆଖପାଖରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସରକାର ଏବଂ ସେନା ବିରୋଧରେ ବିଷ ଭରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, ଯେପରି ସେଠାରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଗ୍ରୁପ ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି। ଗୁଜବ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଖବର ଏବଂ ଟଙ୍କାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ହେଉଥିବା ବେଆଇନ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରା ଚାଲାଣ। ଏହି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ କାରବାରରୁ ମିଳୁଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଗତିବିଧିକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସି ନାହାନ୍ତି। ଶତ୍ରୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଲର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ କୋଷ୍ଟାଲ କବଚ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବ୍ଲକଚେନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାମୁଦ୍ରିକ ଡାଟା ସରକାରୀ ତଥ୍ୟକୁ କେହି ହ୍ୟାକ୍ କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକ ନୂତନ ସାଇବର କମାଣ୍ଡ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି ବ୍ୟବସାୟିକ ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗା ଏବଂ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ବିଦେଶୀ ସିଗ୍ନାଲ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏବଂ ସ୍ପାଇ ଡିଭାଇସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ନଷ୍ଟ କରିବା। ଆମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେବଳ ସେନା ନୁହେଁ, ଆମ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କିପରି ସଚେତନ ହେବେ? ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସୁଥିବା ଅଜଣା ଲିଙ୍କ କିମ୍ବା ଆପ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ଡ୍ରୋନ୍, ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଜାହାଜ ଦେଖିଲେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ କିମ୍ବା କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡକୁ ଖବର ଦିଅନ୍ତୁ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜର ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ପାସୱାର୍ଡ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ କାହା ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଆମର ମାତୃଭୂମି, ଆମର ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଆମର ଦେଶର ଦୁର୍ଗ। ଏହି ଦୁର୍ଗକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଶତ୍ରୁ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିମ୍ବା ଚାଲାକ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆମର ଜାଗ୍ରତ ନଜର ଆଗରେ ସେମାନଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କେବେ ବି ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ କ'ଣ ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତୁରନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଆମ ପୁରା ଟିମ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଫେସବୁକରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଚାକିରି ଚିନ୍ତାରେ ସରି ଯାଉଛି ସମୟ, ବଢି ଯାଉଛି ବୟସ। ୟେସ୍, ଆପଣ ବି ଏଇ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ନା? ତାହେଲେ ଟେନସନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଚୁଟକିରେ ଚାଲିଯିବ ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ୟା। ଆପଣ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ, ସହଯୋଗ କରିବ ଆଞ୍ଜେଲିନା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍। ଅଗରବତୀ ମେସିନ ଠାରୁ ନେଇ ପେପର ପ୍ଲେଟ ମେସିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଖୋଜିବେ ତାହା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ମେସିନ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜି ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟ। ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ